गुड इवनिंग दोस्तों, गौतम हिमालय ट्रेवल्स में आपका वेलकम। दोस्तों, गौतम हिमालय ट्रेवल्स मनाली मॉडल टाउन में ही है। गौतम हिमालय ट्रेवल्स के पास होटल बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, बाइक एंड रेंट, वॉल्वो बुकिंग, चंडीगढ़ दिल्ली के लिए टैक्सी प्रोवाइड करा देते हैं। मार्केट में है, मॉडल टाउन में ही है और रोज का वो अपडेट देते रहता है। सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल है गौतम हिमालय ट्रेवल्स और इंस्टाग्राम में भी उनकी आईडी है गौतम हिमालय ट्रेवल्स। आप लोग वहाँ से देखिए और वो रोज का अपडेट डालते रहते हैं। और ऐसे बेसिकली वो कोलकाता से है। আপনারা আমার গৌতম হিমালয় ট্রাভেলস ইউটিউব চ্যানেল দেখুন আর ইনস্টাগ্রামে আমার আইডি আছে গৌতম হিমালয় ট্রাভেলস। আপনারা ওখান থেকে দেখে আপনারা বুকিং করতে পারবেন, হোটেল বুকিং করতে পারবেন, ট্যাক্সি বুকিং করতে পারবেন, বাইক অ্যান্ড রেন্ট বুকিং দেয়, ভলভো বুকিং দেয়। এখান থেকে চণ্ডীগড় দিল্লির জন্য ভলভো বুকিং দেয়। এখান থেকে ট্যাক্সি কালকা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, সিমলা যেখানকার খুশি আপনার দরকার যদি হয় গৌতম হিমালয় ট্রাভেলসের সাথে যোগাযোগ করুন। গৌতম হিমালয় ট্রাভেলসের নম্বর আছে 9816414022। আর ও মানালি মডেল টাউনে থাকে আর ওর মানালিতে 24 বছর হয়ে গেছে। আপনারা ওর ইউটিউব চ্যানেল দেখুন, আপনাদেরকে সব কিছু ব্যবস্থা সঠিক দেবে।